short line meaning short distance. Itong metroson 10 centimeters. Itong convert og meters 10 meters. Kung na din padong dito guys mga idol 10 meters. Pag abot sa 10 meters guys mga idol na rectangle shape rack meaning treasure in box. Yato na ako na treasure in box guys mga idol nya ato i-detect. Diri ang giging spot guys mga idol. Guys mga idol